ओम शांति। आज के बाबार 26/8/2020 मुरली। आज के बाबा मुरलीते विशेष बोलेছেন যে তোমরা হচ্ছো একদম ফুলের রাজা। বাবা তোমাদেরকে ফুলের রাজা বানাতে এসেছে। তো এমন কোনো কাজ করো না যাতে আকন্দ ফুল বা অন্য ফুল হয়ে যাও। তো বাবা বলছেন যে সারা দিন তোমরা কচ্ছপের মতন যতই কাজ করো না কেন কিন্তু নিজের ইন্দ্রিয়কে গুটিয়ে যোগের জন্য সময় বের করো আর একদম অন্তর্মুখী হয়ে এমনভাবে যোগ করো যে চারিদিকে একদম বায়ুমণ্ডল শান্ত হয়ে যায়। যেমন তোমার জন্য পৃথিবী নেই, কোনো জগতে কিছুই নেই, তো এরকম একদম শান্তির স্থিতিতে যোগ করো, একদম সান্নাটা যেন হয়ে যায়। আসুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি विस्तारितভাবে শুনব। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। बाबा বলছেন যে আমি এসেছি তোমাদেরকে ফুলের রাজা বানাতে, তাই তোমাদের মধ্যে কোনো রকম বিকারের দুর্গন্ধ যেন না থাকে। আজকের প্রশ্ন, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है। बाबा जिज्ञेस করছেন যে বিকারের অংশ সমাপ্ত করার জন্য কি একটা পুরুষার্থ বিশেষ করতে হবে। তো বাবা উত্তরে বলছেন निरंतर अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। अंतर्मुख अर्थात सेकंड में शरीर से डिटैच, इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए। बाबा বলছেন যে বিকারের অংশকে সমাপ্ত করার জন্য বিশেষ পুরুষার্থ নিরন্তর অন্তর্মুখী হও। এবং অন্তর্মুখতা মানে কি? সেকেন্ডের মধ্যে এই দেহ থেকে ডিট্যাচ হয়ে যাওয়া। इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध बिल्कुल भूल जाए। বলছে এই দুনিয়ার কোনো শুদ্ধ বুদ্ধ যেন না থাকে। एक सेकंड में ऊपर जाना और आना, परम धामे एक सेकेंडे যেতে হবে, বাবার বিন্দু স্বরূপের অনুভব করতে হবে, परम धामेर गभीर शांतिर अनुभव करते হবে, আবার নিচে আসা, तो सेकेंडे जावा और आसा। इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा। বলছেন এই অভ্যাস দ্বারা विकारेर अंश समाप्त हो जाबे। कर्म करते करते बीच बीच में अंतर्मुखी हो जाओ। बाबा बोलছেন काज करते करते माझखाने अंतर्मुखी हो जाओ। ऐसा लगे जैसे बिल्कुल सन्नाटा है। বলছে এমন যেন ফিল হয় যে চারিদিকের বায়ুমণ্ডল একদম শান্ত হয়ে গেছে, कोई भी चुरपुर नहीं, यह सृष्टि तो जैसे है ही नहीं। বলছে এতটা সাইলেন্স হয়ে যাও যে আশেপাশে পুরো বাতাবরণটাও শান্ত হয়ে যাবে, মনেই হবে না যে দুনিয়া চলছে। এরকম বাবা আজকে আমাদেরকে অন্তর্মুখী থাকতে বলছেন। ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है कि अशरीरी हो बाप की याद में बैठो और साथ साथ यह जो सृष्टि चक्र है उनको भी याद करो। मनुष्य 84 के चक्र को समझते नहीं हैं, समझेंगे ही नहीं। जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएंगे। বলছে সবাই তো 84 চক্র বুঝবেই না, যারা 84 জন্মে আসবে তারাই তোমাদের এই জ্ঞানকে বুঝবে। तुमको यही याद करना चाहिए, इनको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। বাবা বলছে যে চারটে যুগে তোমরা কতবার জন্ম নিয়েছো, কি অবস্থাতে জন্ম নিয়েছো, বাবা বলছে এগুলোকে মনে রাখো, এটাই स्वदर्शन चक्र, जिससे आसुरी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई असुर बैठे हैं जिनका गला कट जाएगा। मनुष्य स्वदर्शन चक्र का भी अर्थ नहीं समझते। বলছে তোমাদের হাতে এমন কোনো সুদর্শন চক্র নেই যে কোনো অসুরের গলা কেটে যাবে।
তো সুদর্শন চক্র মানে কি মানুষ এটাই বোঝে না। यह ज्ञान तुम बच्चों को यहाँ मिलता है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह पवित्र बनो। भगवान वाच है ना, বলছে এটা বাবার অর্ডিনেন্স, বাবার আদেশ যে সংসার জীবনে থেকে পদ্মফুলের মতন পবিত্র হও। यह एक जन्म पवित्र बनने से भविष्य 21 जन्म तुम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। सतयुग को कहा जाता है शिवालय, कलयुग है वैश्यालय। यह दुनिया बदलती है, भारत की ही बात है, औरों की बात में जाना ही नहीं चाहिए। बोले जानवरों का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा। बोलो पहले अपना तो समझो, पीछे औरों की बात। অনেকেরা জিজ্ঞেস করে না যে পশুদের কি হবে বা অন্য ধর্মের কি হবে, তো বাবা বলছেন যে তাদেরকে বলো যে আগে তুমি তোমার নিজের কল্যাণের চিন্তা করো, অন্যের চিন্তা ছাড়ো। भारतवासी ही अपने धर्म को भूल दुखी हुए हैं। भारत में ही पुकारते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। विलायत में मात पिता अक्षर नहीं कहते। বাবা বলছেন যে ভারতবাসীরাই নিজের আসল দেবী দেবতা ধর্মকে ভুলে এত দুঃখী হয়েছে, অথচ ভারতবাসীরাই ভগবানকে মাত পিতা বলে ডাকে, অন্য ধর্মের লোকেরা ভগবানকে মাত পিতা বলে ডাকে না। তো আমাদের ভারতবর্ষে এই গান আছে, তমেव माताश्च पिता तमेव। तो वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। বাবা বলছেন অন্য ধর্মের লোকেরা ভগবানকে শুধু গড ফাদার বলে, माता बोले ना। तो बरोबर भारत में ही सुख घनेरे थे, भारत स्वर्ग था यह भी तुम जानते हो। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, बाप को बागवान कहते हैं, बुलाते हैं आकर कांटों को फूल बनाओ। बाप फूलों का बगीचा बनाते हैं, माया फिर कांटों का जंगल बनाती है। मनुष्य तो कह देते हैं ईश्वर तेरी माया बड़ी प्रबल है, न ईश्वर को न माया को समझते हैं। বাবা বলছেন যে বাবা এসে এই দুনিয়াকে ফুলের বাগান বানাচ্ছে আর মায়া কাঁটার জঙ্গল বানিয়ে দেয়। তো মানুষই বলে যে ঈশ্বর তোমার মায়া খুবই প্রবল, এবং ঈশ্বরের মায়াকেও প্রবল বলে দিচ্ছে, মায়াকেও প্রবল বলে দিচ্ছে, কিন্তু মায়া কি আর ঈশ্বরকে দুটোকেই ভালো মতন জানে না। कोई ने अक्षर कहा बस रिपीट करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। तुम बच्चे समझते हो यह ड्रामा का खेल है, राम राज्य का और रावण राज्य का। যেমন রাত আর দিনের খেলা, ঠিক সেরকম বাবা বলছেন যে ড্রামাতে রাম রাজ্য এবং রাবণ রাজ্যের এটা খেলা। राम राज्य में सुख और रावण राज्य में है दुख, यहाँ की ही बात है। यह कोई प्रभु की माया नहीं है। माया कहा जाता है 5 विकारों को, जिसको रावण कहते हैं। বলছে সৃষ্টিতে 4টে যুগ ফিরছে, সত্য ত্রেতা দাপর কলি, আধা কল্প রাম রাজ্য, আধা কল্প রাবণ রাজ্য। তো এটা কোনো ভগবানের মায়া নয়, তো এটা তো ড্রামার বিধান যে সত্যযুগ আছে তো ধীরে ধীরে আবার কলিযুগও হবে, যেমন দিন আছে তো রাত হবে। কিন্তু বাবা বলছে মায়া তো বলা হয় 5টা বিকারকে, ভগবানের কোনো নতুন করে মায়া নেই। बाकी मनुष्य तो पुनर्जन्म ले 84 के चक्र में आते हैं। सतोगुणी से तमो प्रधान बनना है। इस समय सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। বাবা বলছেন ড্রামার এটাই খেলা কি যারা শতগুণী আত্মা তাদেরকেও কলিযুগ আস্তে আস্তে একদম তমপ্রধান হতে হচ্ছে, আর এখন তো সবাই বিকার দ্বারা জন্ম, তাই সবাইকে বিকারী বলা হয়। नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया, अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है, यह तो समझने की कॉमन बात है। न्यू वर्ल्ड में पहले हेवन था, बच्चे जानते हैं
स्वर्ग की स्थापना करने वाला परम पिता परमात्मा है। उसमें सुख घनेरे हुए हैं। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात कैसे होती है यह भी कोई समझते नहीं। बाबा बोलছেন যে জ্ঞান দ্বারাই দিন আসবে, সত্যযুগ রূপী দিন, আর ভক্তি দ্বারা রাত চলে আসছে, কারণ ভক্তিতে সত্যতা নেই, ঈশ্বর যে কে তার পরিচয় নেই। এই জন্য বাবা বলছে কেউ কিন্তু এগুলো বোঝেই না। कहेंगे ब्रह्मा तथा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन, फिर उन्हीं ब्राह्मणों की रात। ब्रह्मार दिन माने ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणदेर दिन, और ब्रह्मार रात माना ब्राह्मणदेर रात। तो दिन और रात यहाँ होता है यह कोई नहीं समझते। प्रजापिता ब्रह्मा की रात तो जरूर उनके ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगी। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात। अब बाप आए हैं निर्विकारी दुनिया बनाने। बाप कहते बच्चे काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र बनना है। अपवित्र होने से तुमने पाप बहुत किए हैं। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बाबा बोलছেন যে অপবিত্র হলেই অনেক রকম পাপ হয়ে যাচ্ছে, আর দুনিয়াই এখন পাপ आत्मार दुनिया হয়ে গেছে। पाप जरूर शरीर के साथ करेंगे तब पाप आत्मा बनेंगे। देवताओं की पवित्र दुनिया में पाप होता ही नहीं। सत्ययुगे तो विकारेर अंश मात्र थाकबे ना। यहाँ तुम श्रीमत से श्रेष्ठ पुण्य आत्मा बन रहे हो। श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल, उनको कहेंगे शिव। वह है निराकारी फूल, फिर साकार में मेल फीमेल हैं। बाबा बोलছেন যে সবাই জানে ভারতবর্ষে 108-এর যে রুদ্রমালা, রুদ্রাক্ষমালা, তো সবার উপরে একটা ফুল হয়, তার নিচে দুটো মেরুদানা হয়, তারপরে 108 রুদ্রাক্ষ দানা। তো যেটা ফুল সেটা হচ্ছে নিরাকার শিব বাবা ফুল, আর দুটো মেরুদানা সেটা হচ্ছে ব্রহ্মা বাবা আর জগদম্বা মা সরস্বতী। তারপরে 108 বৈজন্তী মালার দানা, যারা মায়ার উপরে সম্পূর্ণ বিজয় প্রাপ্ত করেছেন। তো এটাই হচ্ছে रुद्रेर बैजंती माला। तो शिव बाबा द्वारा यह पूजन सिमरन लायक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको विजय माला का दाना बनाते हैं। हम विश्व पर विजय पा रहे हैं। याद के बल से, याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। वो लोग तो बिगर समझ कह देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है। किसके पास धन होगा तो कहेंगे इसके पास माया बहुत है। वास्तव में माया 5 विकारों को कहा जाता है। बाबा बोलছেন যে মানুষ জানেই না যে মায়া কাকে বলা হয়। কারো কাছে খুব ধন সম্পত্তি থাকবে, সুখ সাধন থাকবে, তো মানুষ বলে যে ওর কাছে প্রচুর মায়া আছে। তো ধন সম্পত্তি মায়া নয়। বা বলছে যদি ধন সম্পত্তি মায়া হতো তাহলে তো সত্যযুগে লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে কত ধন সম্পত্তি ছিল, তাহলে কি তারা মায়াবী? তো ধন সম্পত্তি মায়া হয় না, 5টা विकार माया है। तो उन्होंने फिर रावण का चित्र बना दिया है, 10 शीश वाला। अब चित्र है तो समझाया जाता है। जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं, उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला नहीं। रामायणের একটা গল্প আছে না, যে অঙ্গদের পাকে রাবণ নিজেই এসে নড়াতে চাইলো কিন্তু অঙ্গদের পা নড়লো না। तो दृष्टांत बने हुए हैं, बाकी कोई चीज़ है नहीं। बाप कहते हैं माया तुमको कितना भी हिलाए परंतु तुम स्थिर रहो।
বাবা বলছেন যে মায়া তোমাকে যতই নড়াক কিন্তু তুমি যেন স্থির থাকো, মন বুদ্ধি যেন একদম অচल अडोल। रावण, हनुमान, अंगद आदि यह सब दृष्टांत बना दिए हैं जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। बाबा बोलছেন रावण বা হনুমান, অঙ্গদ এসব সঙ্গম যুগেরই নাম। এখন মায়া তোমাদের সামনে একদম রাবণের 10টা মাথা বিকরাল রূপ ধারণ করে আসে এক এক সময়, কিন্তু যারা বাবার একদম খাঁটি বাচ্চা, যাদের দিলে এক বাবা ছাড়া আর কিছুই নেই, যাদের খুব অটল নিশ্চয় বুদ্ধি বাবার উপরে, তো তারাই হচ্ছেন হনুমান, তারাই হচ্ছেন অঙ্গদ, যাদের মন বুদ্ধিরূপী পাকে রাবণও নড়াতে পারছে না। তো বাবা বলছে এটা তোমাদেরই দৃষ্টান্ত। जिनका अर्थ तुम बच्चे जानते हो। भ्रमरी का भी दृष्टांत है ना। भ्रमरी और ब्राह्मणी राशि मिलती है। बाबा बोलছেন যে ভ্রমরি একটা পোকা হয় যে ড্রেনের পোকার উপরে ঘু ঘু করে এবং ড্রেনের পোকাকেও ডানা দিয়ে দেয়, ডানা লেগে যায়, তারাও ড্রেন ছেড়ে উড়তে শিখে যায়। তো ভ্রমরি যেমন ড্রেনের পোকাকে উড়াতে শিখিয়ে দেয়, সেরকম বাবা বলছে তোমরা ব্রাহ্মণী, তোমরাও বিকারী মানুষকে জ্ঞান যোগের ডানা দিয়ে তাদেরকে পবিত্র বানাচ্ছ। तो तुम विष्टा के कीड़ों को ज्ञान योग की भू भू कर पतित से पावन बनाते हो। बाबा बोलছেন বিকারী মানুষদেরকে তোমরাও জ্ঞান যোগের ভू भू করে তাদেরকে একদম দেবতা বানিয়ে দিচ্ছ। तो बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कछुए का भी दृष्टांत है ना। इंद्रियों को समेटकर अंतर्मुख हो बैठ जाते हैं। बाबा उदाहरण दिच्छेन कच्छपेर। तो कच्छप जेमन तार काज হয়ে গেলেই নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে গুটিয়ে নেয় আর একদম অন্তর্মুখী স্থির হয়ে যায়, একটু নড়ে না, বোঝাও যায় না যে ওর ভিতরে প্রাণ আছে কি না। তো সেরকম বাবা বলছে তোমরাও নিজের ইন্দ্রিয়গুলোকে গুটিয়ে এতটাই শান্ত একাগ্রচিত্ত হয়ে বসো বাবার ইয়াদে। तुमको भी बाप कहते हैं भल कर्म करो फिर अंतर्मुख हो जाओ, जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं। बाबा बोलছেন এত ডিপ সাইলেন্সে চলে যাও যে যেন এই দুনিয়াই নেই আমার আশেপাশে। चुरपुर बंद हो जाती है। भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं। गीत गाना, यह करना, कितना हंगामा, कितना खर्चा होता है, कितने मेले लगते हैं। बाप कहते हैं यह सब छोड़ अंतर्मुख हो जाओ। बाबा बोलছেন যে ভক্তি মার্গে তো ভগবানের মন্দিরের সামনে কত রকম গান, কীর্তন, ঢোল এসব বাজে, তো এসব বাবা বলছেন ফালতু খরচা। তো এসব না করে একদম অন্তর্মুখী হয়ে সাইলেন্সে যোগ করো। जैसे कि यह सृष्टि है ही नहीं। अपने को देखो हम लायक बने हैं। बाबा बोलছেন নিজেকে দেখো যে আমরা এরকম যোগ্য হয়েছি। कोई विकार तो नहीं सताता है। हम बाप को याद करते हैं। बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए। বাবা বলছেন যে বাবা আমাদেরকে এত উঁচু বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন, সেই বাবাকে তো সারা দিন রাত আমাদেরকে স্মরণ করা উচিত। हम आत्मा हैं, हमारा वह बाप है, अंदर में यह चलता रहे। अब हम नई दुनिया के फूल बन रहे हैं। अक का व टांगर का फूल नहीं बनना है, हमको तो एकदम किंग ऑफ फ्लावर, बिल्कुल खुशबूदार बनना है। বা বলছেন যে আকন্দের ফুল বা এমন ফুল হও না যেটাতে বিষ আছে বা কাঁটা আছে, এমন ফুল হও যে সবাই ভালোবাসবে। তো তোমাদেরকে তো একদম ফুলের রাজা, গোলাপ ফুলের মতন হতে হবে। আকন্দ ফুল হও না যেটাতে বিষ আছে, যেটা কোনো কাজেই লাগে না। कोई बदबू न रहे, बुरे ख्यालात निकल जाने चाहिए। माया के तूफान गिराने के लिए बहुत आएंगे, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है।
বলছে মনের মধ্যে মায়ার তুফান অনেক আসবে, কিন্তু ভুলেও ইন্দ্রিয় দ্বারা তুমি কোনো বিকর্ম করো না, নাহলে সেটাই পুরো পাপ হয়ে যাবে। আর সেই পাপের আবার 100 গুণ শাস্তি খেতে হবে। কেন জ্ঞান মার্গে এসে যদি কোনো ভুল করি তাহলে তার দণ্ড অনেক বেশি। अपने को सुधारना है, कोई भी देहधारी को मुझे याद नहीं करना है। বাবা বলছেন ভিতরে ভিতরে একদম দৃঢ় সংকল্প নাও যে কোনো দেহধারীকে যেন না মনে করতে হয়। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी भल करो, उनसे भी टाइम निकाल सकते हो। भोजन खाने समय भी बाप की महिमा करते रहो। বাবা বলছেন যে সারাদিন যে কাজের রুটিন সেখান থেকেও সময় বের করে আমাকে স্মরণ করো, এবং বিশেষ খাওয়ার সময় তো বাবার সঙ্গে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে বাবার মহিমা गुणगान करे खावा खेते हवे। बाबा को याद कर खाने से भोजन भी पवित्र हो जाता है। जब बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों के पाप कटेंगे और तुम सतो प्रधान बनेंगे। देखना है कितना सच्चा सोना बना हूँ। বাবা বলছেন যত বাবাকে তুমি নিরন্তর ইয়াদ করবে তত অনেক জন্মের তোমার পাপ শেষ হবে এবং তুমি শতপ্রধান হয়ে যাবে। তো নিজেকে দেখতে হবে যে কতটা আমি সাচ্চা সোনা হয়েছি। आज कितना घंटा याद में रहा, कल 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, यह तो आज घाटा हो गया। বলছেন যদি কালকে 3 ঘন্টা যোগ হয়েছে আর আজকে 2 ঘন্টা যদি যোগ হয়েছে তাহলে তো তোমার লস হয়ে গেল, 1 ঘন্টা মাইনাস হয়ে গেল। उतरना और चढ़ना होता रहेगा। यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ ऊंचे कहाँ नीचे होते हैं ना, तुम्हारी अवस्था भी नीचे ऊपर होती रहेगी। अपना खाता देखना है, मुख्य है याद की यात्रा। বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন कि যেমন মানুষ ভক্তি মার্গের যাত্রায় যায় তো কোথায় উঁচুতে উঠতে হয়, কোথাও নিচে নামতে হয়, ঠিক সেরকম তোমাদেরও অবস্থা কখনো খুব নিচে কখনো খুব উপরে এরকমই হতে থাকে। तो अपना खाता देखना है, मुख्य है याद की यात्रा। भगवान वाच है तो जरूर बच्चों को ही पढ़ाएंगे ना। বাবা বলছেন ভগবানুবাচ, ভগবান নিজেই এসে বলছেন, তো কাদের সামনে বলবেন? নিজের সন্তানদের সামনেই বলবেন। सारी दुनिया को कैसे पढ़ाएंगे, अब भगवान किसको कहा जाए, कृष्ण तो शरीरधारी है, भगवान तो निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। বাবা বারবার বলছেন যে কোনো দেহধারীকে ভগবান বলা যাবে না, একমাত্র निराकारকেই ভগবান বলা যাবে। तो खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा का भी बूढ़ा तन गाया हुआ है, सफ़ेद दाढ़ी मूछ तो बूढ़े की ही होती है ना। বলছেন যে সাদা দাড়ি মুছ এগুলো তো যারা বৃদ্ধ তাদেরই হয়, তো ব্রহ্মাকে সবসময় বৃদ্ধ অবস্থায় দেখানো হয়েছে, তো আমি ব্রহ্মার বৃদ্ধ শরীরেই আসছি, এটাই আমার একদম ফিক্স রথ। তো জরুর মুঝে চাইয়ে অনুভবী রথ। বাবা বলছেন দাড়ি মুছ মানাই বৃদ্ধ অবস্থা আর বৃদ্ধ মানাই অনুভবী, তো আমি অনুভবী রথেই আসি। छोटे रथ में थोड़े ही प्रवेश करेंगे, खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं। বলছে ছোট শরীরে ছোট মুখে আমি বড় বড় কথা কি করে বলবো, এই জন্যে অনুভবী রথ চাই। আর এমনি দুনিয়াতে আমাকে কেউ চেনেই না, জানেই না। वह है सुप्रीम गॉड फादर अथवा सुप्रीम सोल। तुम भी 100% पवित्र थे, अभी 100% अपवित्र बने हो। सतयुग में 100% प्यूरिटी थी, तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी थी। বাবা বলছেন যেখানে সম্পূর্ণ পবিত্রতা থাকবে সেখানেই সম্পূর্ণ সুখ শান্তি থাকবে।
तो सत्युगे संपूर्ण पवित्रता, तो संपूर्ण सुख शांति। मुख्य है प्यूरिटी, देखते भी है ना प्यूरिटी वालों को इम्प्योर माथा टेकते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। बाबा बोलছেন যে তোমরা তো দেখছো कि কিভাবে যারা অপবিত্র রাজা গজা বা যে কোনো নেতা মন্ত্রী সাধারণ মানুষ ধনী মানুষ যারা অপবিত্র, তারা যারা পবিত্র দেবী দেবতা তাদের কাছে কিভাবে মাথা টেকছে, নমন করছে। सन्यासियों के आगे ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम पापी नीच हैं। বাবা বলছেন সন্ন্যাসীদের এমনি খুব সম্মান করে মানুষ, কিন্তু সন্ন্যাসীদের কাছে কেউ বলবে না যে আপনি সর্বগুণে সম্পন্ন, 16 কলায় সম্পূর্ণ, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, আর আমরা নীচ অধম পাপী। এটা সন্ন্যাসীদের সামনে বলে না, দেবী দেवताদের সামনেই বলে। तो देवताओं के आगे ऐसे कहते हैं। बाबा ने समझाया है, कुमारी को सब माथा टेकते हैं, फिर शादी करती है तो सबके आगे माथा टेकती है, क्योंकि बिकारी बनती है ना। অর্থাৎ যতক্ষণ কুমারী নিজে পবিত্র থাকে তো কুমারী পুজো হয়, সবাই কুমারীকে সম্মান দেয়, আর যখন বিয়ে হয়ে যায় তখন সেই সবার পা তাকে স্পর্শ করতে হয়, সবাইকে নমন করতে হয়। तो अभी बाप कहते हैं तुम निर्विकारी बनेंगे तो आधा कल्प निर्विकारी हो रहेंगे। বলছেন এখন যদি তুমি শিব বাবার শ্রীমতে যদি পবিত্র থাকো তাহলে আধা কল্প তুমি পবিত্রই থাকবে, কেউ তোমাকে অপবিত্র করবে না। अभी 5 विकारों का राज्य ही खत्म होता है, यह है मृत्यु लोक, वह है अमर लोक। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। बाप ही देते हैं, तिलक भी मस्तक पर देते हैं। अभी आत्मा को ज्ञान मिल रहा है, किसके लिए? तुम अपने को आपे ही राज तिलक दो। जैसे बैरिस्ट्री पढ़ते हो तो पढ़कर अपने को आपे ही बैरिस्ट्री का तिलक देते हैं, पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा ना। বাবা বলছেন যে তোমরা নিজে পুরুষার্থ করে নিজেকে নিজেই রাজ তিলক দাও। তো যেমন কেউ ব্যারিস্ট্রি পড়াশোনা করে এবং ভালো পড়াশোনা করে যদি ভালোভাবে পরীক্ষা পাস করে ডিগ্রি পায়, তাহলে নিজেকে নিজেই তিলক দিচ্ছে যে আমি এবার ব্যারিস্টার হলাম। তো সেরকম বলছে তুমি ভালো করে পুরুষার্থ করে নিজেকে রাজ তিলক নিজেই দাও। आशीर्वाद से थोड़े मिलेगा। বলছে পড়াশোনা না করলে কেউ তোমাকে আশীর্বাদ করতে পারবে না বা কৃপা করতে পারবে না। फिर तो सबके ऊपर टीचर कृपा करे, सब पास हो जाएं। বলছে যদি কেউ স্টুডেন্ট পড়াশোনা না করে আর টিচারের আশীর্বাদেই যদি সবাই পাস হয়ে যায় তাহলে তো সবাইকে একরকম করতে হবে, তাহলে তো নাম্বার আসবেই না। पढ़ेंगे तो तिलक मिलेगा, आशीर्वाद से थोड़े मिलेगा। तो बच्चों को अपने ही आपे ही तिलक देना है। बाबा से निजे के निजे राज तिलक दो। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। बाबा বলছেন বাবাকে याद করলে তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে, আর যত তুমি চক্রকে याद করবে তত চক্রবর্তী महाराजा হবে। तो बाप कहते हैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। देवी देवताएं डबल सिरताज बनते हैं, पतित राजाएं भी उन्हों की पूजा करते हैं। तुमको पुजारी राजाओं से भी ऊंच बनाते हैं। বলছেন দাপুর যুগের পূজারী রাজাদের থেকেও তোমাকে বাবা উঁচু বানাচ্ছে। जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजाओं के पास जन्म लेते हैं, क्योंकि अच्छे कर्म किए हैं। अभी यहाँ तुमको मिला है अविनाशी ज्ञान धन, तो वह धारण कर फिर दान करना है। बाबा बोलছেন যে ভক্তি মার্গে তো কেউ যদি খুব দান পুণ্য করে তো পরবর্তী জন্মে রাজার ঘরে জন্ম নেয়, কিন্তু এখানে বাবা তোমাদেরকে অবিনাশী জ্ঞান ধন দিয়েছে, জ্ঞান রত্ন দিয়েছে। তো এটাই তোমরা নিজেরা ধারণ করে তারপরে দান করো,
तो এই জ্ঞান রত্ন দান করলেই তোমরা রাজারও রাজা হয়ে যাবে। यह सोर्स ऑफ इनकम है। टीचर भी पढ़ाई का दान करते हैं। वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए, विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाते हैं, तो पढ़ाई खत्म, विनाशी हो गई ना। বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন যে যেটা আমরা লৌকিক পড়াশোনা করি সেটা তো অল্প কালের জন্যে। সাপোজ কেউ যদি বিদেশ থেকে খুব ভালো পড়াশোনা করে এসেছে, বড় ডিগ্রি পেয়ে এসেছে, কিন্তু ভারতে আসতে আসতেই সে হার্ট ফেল হয়ে গেল, তো সেই পড়াশোনা তো আবার কি করতে হবে, তাকে আবার নতুন জন্মে নতুনভাবে একদম ছোট ক্লাস থেকে পড়াশোনা শুরু করতে হবে। এটা তো না যে সে ডিগ্রি নিয়ে জন্ম নেবে। তো বাবা বলছে এভাবে দুনিয়ার যে পড়াইটা সেটা বিনাশী পড়াই, কিন্তু এখন সঙ্গম যুগে আমরা বাবার থেকে যে জ্ঞান যোগের পড়াই করছি এই পড়াই হচ্ছে অবিনাশী। এটাই প্রালব্ধ রূপে আমাদের সঙ্গে সত্যযুগে থাকবে 21 জন্ম। तो मेहनत सारी मुफ्त में गई, तुम्हारी मेहनत ऐसे नहीं जा सकती। বলছে যে বিদেশ থেকে পড়ে আসলো তার পুরো পরিশ্রমটা জ্বলেই চলে গেল, কিন্তু তোমাদের পরিশ্রম এভাবে ব্যর্থ যাবে না। तुम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म तुम्हारी पढ़ाई कायम हो जाएगी। তুমি যত ভালো পড়াশোনা করবে তত তোমার 21 জন্ম এর প্রালব্ধটা থেকে যাবে। वहाँ अकाली मृत्यु होती नहीं, সত্যযুগে অকাল মৃত্যু হয় না। यह पढ़ाई साथ ले जाएंगे। अब जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है। বলছে যেমন বাবা কল্যাণকারী সেরকম তোমাদেরকেও कल्याणकारी होते हवे। सबको रास्ता बताना है। बाबा तो राय बहुत अच्छी देते हैं। एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है। বলছে সবাইকে একটা মুখ্য পয়েন্টের উপরে জ্ঞান বোঝাও যে সর্বশ্রেষ্ঠ শিরোমণি শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার এত মহিমা কেন। भगवान की ही श्रेष्ठ मत है ना। तो बाबा বলছেন ওটা ডাইরেক্ট শিব বাবা এসে ভগবান এসে এই গীতা জ্ঞান দিয়েছেন বলেই তো এত মহিমা, এটা কৃষ্ণের উচ্চারিত জ্ঞান নেই। अब भगवान किसको कहा जाए। भगवान तो एक ही होता है, वह है निराकार, सब आत्माओं का बाप, इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं। फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं। बाबा বলছেন যে তোমরা নিরাকার শিব বাবার সন্তান, আত্মা রূপে সবাই ভাই ভাই, কিন্তু যখন ব্রহ্মা দ্বারা নতুন সৃষ্টি রচনা হচ্ছে তো ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী সন্তান তোমরা ভাই বোন হয়ে যাচ্ছ। तो इस समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े, यह है युक्ति। तो बाबा বলছেন তাহলে তোমাদের আসল সম্পর্ক কি ভাই বোন, তাহলে ভাই বোনদেরকে তো পবিত্র থাকতে হবে। क्रिमिनल आई एकदम निकल जाए, संभाल रखनी है। বলছে একদম যেন ক্রিমিনাল আই না থাকে, संभाल रखनी है। हमारी आँखें कहाँ मतवाली तो नहीं बनी, बाजार में चने देख दिल तो नहीं हुई। বলছে নিজেকে দেখো, নিজেকে চেক করো যে বাইরের কোনো জিনিস দেখলে, কোনো খাওয়া দাওয়ার জিনিস দেখলে বা কোনো সুন্দর আকর্ষণীয় জিনিস দেখলে তোমাদের চোখ চঞ্চল হয়ে যাচ্ছে না তো। তো বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন যে বাজারে ভালো ভালো চাট মশলা ছোলা বা ফুচকা দেখে অনেকের মন চলে যায়। तो ऐसे दिल बहुतों की होती है, फिर खा भी लेते हैं, अनेकेर आबार खेओ नेय। ब्राह्मणी है, किसी भाई के साथ जाती है, वह कहते हैं चना खाएंगे, एक बार खाने से पाप थोड़ी लग जाएगा, जो कच्चे होते हैं वह झट खा लेते हैं। बाबा বলছেন যে কোনো বোন ভাইয়ের সঙ্গে কোথাও বাইরে গেল,
তো ভাই বলছে যে একবার খেয়ে নাও, একবার খেলে কি পাপ হয়ে যাবে? তো যদি বুদ্ধি কাঁচা থাকে তাহলে কি হবে, ধারণা काचा থাকলে খেয়ে নেয়। तो इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है। तो यह कहानियाँ बैठ बनाई हैं, बाकी है सब इस समय की बातें। तो बाबा বলছে सब समय अलर्ट থাকো যে কোনো পরিস্থিতিতে তোমাদের ধারণা যেন নষ্ট না হয়, ধারণার ব্যাপারে তোমরা লুজ না হও। तो এটা सब समय अटेंशन रखो। तुम सब सीताएं हो, तुमको बाप कहते हैं, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे, बाकी और कोई बातें हैं नहीं। बाबा বলছেন তোমরা সবাই সীতা আর আমি তোমাদের রাম। তো সীতা কাকে স্মরণ করতো সারাদিন? এক রামকে। তো তোমরাও এক বাবাকে স্মরণ করো, তবেই তোমাদের পাপ কেটে যাবে। बाकी और कोई बात है नहीं। अभी तुम समझते हो रावण कोई ऐसा मनुष्य है नहीं। বাবা বলছেন যে রাবণ বলে কোনো একটা আলাদা কোনো ব্যক্তিত্ব নেই যে এই মানুষকে রাবণ বলা হবে। যে মানুষের মধ্যেই 5 विकार एकदम उठे जाए ताके रावण बोला हवे। तो यह तो विकारों की प्रवेशता हो जाती है तो रावण संप्रदाय कहा जाता है। जैसे कोई कोई ऐसा काम करते हैं तो कहते हैं ना तुम तो असुर हो। বলছেন কারো কারো খারাপ চলন এতটা হয়ে যায় যে তাকে দেখেই মনে হবে যে অসুর। এক একটা বাচ্চাদের এমন বিকারি চলন থাকে যে তাকে কুল কলঙ্কিত বলা হয়। तो बिकारी बच्चों को कहेंगे तुम कुल कलंकित बनते हो। यह फिर बेहद का बाप कहते हैं तुमको हम काले से गोरा बनाते हैं, फिर काला मुँह करते हो। बाबा বলছেন যে আমি তোমাকে পতিত থেকে পাবন বানাচ্ছি, কালো থেকে একদম ফর্সা বানাচ্ছি, আবার তুমি নিজের মুখটা কালো করছো বিকারে গিয়ে। तो प्रतिज्ञा कर फिर बिकारी बन पड़ते हो, काले से भी काला बन जाते हो, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। ज्ञान मार्गे से यदि केउ বিকর্ম করে তাহলে বাবা বলছে আরও কালো থেকেও কালো হয়ে যাবে, একদম পাথর বুদ্ধি হয়ে যাবে। फिर अब तुम पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी चढ़ती कला होती है, बाप को पहचाना और विश्व का मालिक बने। संशय की बात हो नहीं सकती है, बाप है हेवनली गॉड फादर। तो ज़रूर हेवन सौगात में लाएंगे ना बच्चों के लिए। शिव जयंती भी मनाते हैं, क्या करते होंगे, व्रत आदि रखते होंगे। वास्तव में व्रत रखना चाहिए विकारों का। बाबा বলছেন যে এখন বাবা তো আমাদেরকে একদম বড় ব্রত শিখিয়ে দিয়েছেন, একদিনের শুধু খাওয়া দাওয়ার ব্রত নয় কিন্তু বিকারের ব্রত করতে হবে। विकार में नहीं जाना है, इनसे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया है। अब यह एक जन्म पवित्र बनो, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। बाबा বলছেন পুরনো দুনিয়ার বিনাশ একদম সামনে, তো নতুন করে আর কোনো বিকর্ম করো না, যত তাড়াতাড়ি বাবাকে याद করে পবিত্র হও। तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगी। বাবা বলছেন ভারতবর্ষে মাত্র 9 লক্ষ দেবী দেবতারাই থাকবে আর তারপরে একদম চারিদিকে শান্তি, বাকি সমস্ত আত্মা পরম ধামে। और धर्म ही नहीं रहेंगे जो ताली बजे, অন্য কোনো ধর্মই থাকবে না যে লড়াই ঝগড়া হবে। एक धर्म की स्थापना, बाकी अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার। 1 নম্বর পয়েন্ট,
अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना है। बाबा बोलছেন अविनाशी ज्ञान धन निजेर मध्य धारण करे अन्य के दान करो। पढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज तिलक देना है। जैसे बाप कल्याणकारी है वैसे कल्याणकारी बनना है। आज के बाबा बोलছেন जे तुम्हें निजे एत भालो पुरुषार्थ करो पढ़ाशोना करो जे निजे के निजे राज तिलक दीते पारो। तो बाबा जेमन कल्याणकारी से रकम कल्याणकारी हो। 2 नंबर पॉइंट, खाने पीने की पूरी परहेज रखनी है। बोलছেন खावा दावार पूरो रेस्ट्रिक्शन राखो, नियमे खाओ, कभी भी आँखें धोखा ना दे, यह संभाल करनी है। এটা না যে বাইরে গিয়ে আমরা বাজারের কিছু ভালো লাগলো আর সেটা আমরা খেয়ে নিলাম। তো বাবা বলছে এভাবে তোমার চোখ যেন তোমাকে ধোকা না দেয়। अपने को सुधारना है, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है। इंद्रिय द्वारा कोनो विकर्म যেন না হয়। আজকের वरदान, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बाबा बोलছেন बीज रूप स्थिति द्वारा सारा विश्व के लाइट माइटेर जल दाओ, एभावे तुम्हें विश्व कल्याण करते पारो। बीज रूप स्टेज सबसे पावरफुल स्टेज है। यही स्टेज लाइट हाउस का कार्य करती है। इससे सारे विश्व में लाइट फैलाने के निमित्त बनते हो। बाबा बोलছেন बीज रूप स्टेज होच्छे सबथेके पावरफुल स्टेज और এই स्थिति द्वारा তোমরা सारा विश्व के लाइट दीते पारो। जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिल जाता है, ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो तो विश्व को लाइट का पानी मिलता है। बाबा उदाहरण दिच्छेन जेमन एकटा बीज द्वारा ন্যাচুরালি সারা বৃক্ষ জল পেয়ে যায়, তো ঠিক সেই রকম তোমরা যখন একদম আত্মিক স্বরূপে বিন্দু স্বরূপে বীজ রূপ স্থিতিতে থাকবে তো অটোমেটিক সারা বিশ্ব তোমাদের পবিত্রতার লাইট পেয়ে যাবে। लेकिन सारे विश्व तक अपनी लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की पावरफुल स्टेज चाहिए। किंतु बाबा बोलছেন सारा विश्वे निजेर लाइट के ছড়ানোর জন্যে विश्व कल्याणकारी स्थितिते থাকতে হবে। इसके लिए लाइट हाउस बनो न कि बल्ब। बाबा बोलছেন এর জন্যে लाइट हाउस হও, একটা ছোট বাল্ব নয়। हर संकल्प में स्मृति रहे कि सारे विश्व का कल्याण हो। अच्छा प्रत्येक संकल्पे जेन এটা ভাবো যে সারা বিশ্বের যেন কল্যাণ হোক। स्लोगन, एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बना देगी। एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बना देगी। अच्छा जो तो तुम्हें सबार संगे एडजस्ट होते पारबे तो कठिन परिस्थितिर मध्य पास हो जाबे। ओम शांति।